इसको बड़ी तकलीफ है भावलपुर यूनिवर्सिटी के, वो भी दूर करता हूँ। इसको बड़ी तकलीफ है भावलपुर यूनिवर्सिटी के, वो भी दूर करता हूँ, अभी दूर करता हूँ, अभी अभी तुम्हारी तकलीफ अभी दूर करता हूँ, तुम्हारी तकलीफ नहीं, प्लीज आप इस तरह डिस्टर्ब करेंगे, मैं उनको टाइम देती रहूंगी। आप अगर डिस्टर्ब करेंगे मैं उन्हें टाइम देती रहूंगी। आप क्रॉस टॉक ना करें, सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, क्रॉस टॉक नहीं करें। आपको हम हमेशा डिप्टी स्पीकर साहिबा के नाम से ही बुलाते थे जब आप सिंध में डिप्टी स्पीकर साहिबा थी, और प्लीज़ टू सी हमारी ख़वातीन को उन सीट्स पे बैठ के अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। क्योंकि मेरे भाई का नंबर है तो मैं 1 मिनट के अंदर ही बात करता हूँ। चीमा साहब से हमेशा एहतराम का ताल्लुक़ रहा और मैं इनकी स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर रहा 13 से 18 के बीच साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। गुफ्तगू उन्होंने की, मैं तो अभी बीच में आया हूँ, 2 दफ़ा मेरा नाम लिया है, उन्होंने कहा कि सच बोलेंगे तो सच बोलना चाहिए। हमेशा मैंने बिल्कुल आपको देखा, आप इश्यूज़ पे स्टैंड लेते थे। ख़ासकर मुझे वो वक्त याद है कि हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इशू जब था तो उसमें खान साहब की आपने सपोर्ट की, मेरी भी सपोर्ट की आपने। ख़त्म नबूवत के सिपाही हैं आप। लेकिन कुछ चीज़ें मैं रिकॉर्ड दुरुस्त करना चाहूँगा। देखिए, मैं आपको चीमा साहब दोष नहीं देता, आपकी पार्टी की पॉलिसी होगी, आपकी भी एक पार्टी है, आपके सीनियर हैं शुजात साहब। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस चीज़ पे मैं हमेशा शुजात साहब की और परवेज़ इलाही साहब की फैमिली की बहुत ज़्यादा कदर करता था, कई दफ़ा उनके घर आना हुआ, उनसे मुलाकात हुई, कि जब ये हाथ देते हैं, तगड़ा हाथ देते हैं दोस्ती में। अफसोस कि साइफर वाले मामले पे पता नहीं कहाँ से इशारा आया कि आपको पीछे हटना पड़ा। आपका तरीका नहीं है, आपका तरीका नहीं है। मैं हैरान हूँ। मुझे वो जगह याद है जहाँ मेरा दूसरा बड़ा भाई मक्सी साहब बैठे हैं और वहाँ से मेरे बड़े भाई चीमा साहब ने एक स्पीच की थी। चीमा साहब आपको याद होगा, और मैं और मुराद सईदी एक दूसरे को देख रहे थे। उस दिन चीमा साहब ने मुराद और मेरे और शहरियार भाई से ज्यादा खान साहब को सपोर्ट किया था, डिफेंड किया था। वो स्पीच आज भी रिकॉर्ड का हिस्सा होगी। मेरी ख्वाहिश होगी कि इस स्क्रीन पे वो स्पीच जो चीमा साहब ने खान साहब की सपोर्ट में की थी और उस स्क्रीन पे वो स्पीच जो आज खान साहब के खिलाफ की है, दोनों चलाएं और फिर फैसला आप करें कि सच कौन बोल रहा है। थैंक यू। और आखिरी बात, चूंकि वक्त बहुत कम है, तो चीमा साहब ने कहा, फिर सद एहतराम, क्योंकि ज़ाती ताल्लुक तो है लेकिन पार्टी पॉलिसी से मजबूर थे, पता नहीं किधर से इशारा आ जाता है। इशारा नहीं तो पाकिस्तान के बेड़ा गर्क किया है। इसलिए तो उस दिन मैंने कहा कि यहाँ फैसले करो यार, हमारी लीडरशिप है लेकिन आप भी लीडर्स हैं, अली मोहम्मद साहब लोग हैं यहाँ पे आए हुए हैं, सच्ची हक की बात किया करें। मेरी तरफ तो डिप्टी, तो ऑनरेबल चेयरपर्सन साहिबा, आखिरी बात, सिर्फ 10-15 सेकंड, सिर्फ 10-15 सेकंड। मुझे वो वक्त याद आता है और आज मैं चीमा साहब से एक्सपेक्ट करता हूं, बड़े भाई से, कि मैं सच बोल रहा हूं, आप भी बोलें। अगर इस बात में झूठ है तो आप मुझे कहें, अल्लाह के 100 नामों के नीचे हैं, कि इमरान खान साहब ने 17 सितंबर 2018 को मैं काबीना का हिस्सा बना एज ए स्टेट मिनिस्टर। शहरार भाई पीछे बैठे हैं, जरताज भी बैठी है हमारी बहन, वो भी इस काबीना का हिस्सा थी, वो मेरे थोड़े बाद काबीना का हिस्सा बनी। ऑनरेबल चेयरपर्सन साहिबा, इमरान खान साहब की ये आखिरी बात बता के फिर मैं बैठता हूं। मीटिंग खत्म हुई, एजेंडा क्लियर हुआ। खान साहब ने आजम खान साहब से पूछा, जो PS2 प्राइम मिनिस्टर थे, SPM, कि आजम साहब क्या एजेंडा क्लियर हो गया है? उन्होंने कहा जी सारा कुछ क्लियर हो गया है। मैंने कहा कि तमाम सरकारी लोग ऐवान से, हाउस से चले जाएं, मैंने अपने वजीरों से कुछ बात करनी है। और जब वो चले गए, दरवाजे बंद हुए, सिर्फ हम रह गए और खान साहब रह गए। और मुझे वो बात खान साहब की ऐसी याद है जैसे मैं आपको देख रहा हूं, अभी मैं बात कर रहा हूं, कि खान साहब ने ये कहा कि मैं सियासत करने नहीं आया, मैं इस मुल्क को ठीक करने आया हूं, मैं अपनी हुकूमत कुर्बान कर दूंगा लेकिन तुम लोगों में किसी करप्ट आदमी को नहीं छोड़ूंगा। ये इमरान खान ने अपनी काबीना को कहा, और जिस जिस शख्स पर फिर कोई इल्जाम लगा उसको हटाया, और सबसे नजदीक तरीन शख्स जो उनके कभी भी करीब, उससे ज्यादा करीब कोई नहीं था, जहांगीर खान तरीन को उन्होंने फिर इन्हीं इश्यूज की वजह से चीनी कमीशन रिपोर्ट की वजह से हटाया। आप सिर्फ इतना बता दीजिए, चीमा साहब सच बोलिएगा, क्या खान साहब ने ये बात की थी कि नहीं की थी? बहुत शुक्रिया। तशरीफ रखें। ठीक है, इनका माइक ऑन कर दे, लेकिन इसके बाद मैं नहीं किसी को इजाजत दूंगी। बिल्कुल सही बात किया उन्होंने, अली मोहम्मद खान ने। मैं लाइटर नोट पे इन दोस्तों से बात कर रहा हूँ और कंक्लूजन की तरफ भी जरा चले। परवेज खटक साहब मेरे पास तशरीफ लाए, कहने लगे कि यार वो कह रहे हैं काफ लीग वालों को इनवाइट कर लो, तो इनका बस खाना पूरी कर लो, लेके इनको जनरल फैज आ जाएगा रात को खाने पे। मैंने कहा यार जनरल फैज से को आज हमको ले ही जाए खाने पे, तो हम चले जाएंगे खाने पे अगर वो हमें ले गया।
ہر جگہ پہ یہ عمران خان صاحب از آن ریکارڈ سیئنگ دس کہ جی کورم جو ہے وہ کون پورا کیا کرتا تھا اس ہاؤس کا کورم اسپیکر کے کمرے میں کون آ کر بیٹھتا ہوتا تھا اجلاس کے دنوں میں. ناٹ اے سینئر رینکنگ آفیسر. دے آل نو اٹ. اگر یہ مزید تفصیلات چاہتے ہیں تو مزید تفصیلات بھی میں ان کو دینے کو تیار ہوں. بات یہ ہے کہ اس ملک میں ہم بڑا کرٹیسائز کرتے ہیں, شہیدوں میں انگلی کٹوا کر شہیدوں میں نام لکھوانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آج جی ہم نے سبق سیکھ لیا ہے, 10% غلطی ہماری ہے. میں نے کا الیکشن لڑ رہا تھا 2018 میں, میں حلفاً بتا رہا ہوں جناب اسپیکر آپ کو کہ میرے ایم پی ایس کو اٹھا کر پی ٹی آئی کی جیپوں میں پھینکا گیا تھا. کس نے پھینکا تھا؟ میں ان آفیسرز کے نام لے سکتا ہوں. میں I can name those officers. یہ آج کہہ رہے ہیں کہ ہماری 10% غلطی تھی, ان کی 100% غلطی تھی. یہ 100% ان بیساکھیوں پر اقتدار میں آئے تھے, اور یہ وجہ تھی کہ 3.5 سال ڈیلیور کرنے کی بجائے ایک ہیلتھ کارڈ کے علاوہ جس میں اتنا بڑا غبن ہوا کہ آج اس کی انکوائریز ہو رہی ہیں, اس کے علاوہ مجھے یہ ایک کام بتا دیں جو انہوں نے اس ملک کے عوام کی بہتری کے لیے کیا ہو, ہم ان کو شاباش دیں گے. جی بس کنکلوڈ کر لیں, لاسٹ منٹ ہے آپ کا, لاسٹ منٹ ہے جی. اسی لیے چھوڑ گئے تھے نا آپ کو بھائی, اسی لیے چھوڑ گئے تھے, اس طرح نہیں کریے. اور جناب اسپیکر آپ پلیز تشریف رکھیں. آپ مجھ سے مسلسل ٹائم مانگ رہے ہیں کہ آپ کو ڈرون حملے پہ کرنا ہے, لیکن آپ خود ڈرون حملے کر رہے ہیں اسمبلی میں. تشریف رکھیں جناب اسپیکر. ایک اور میں اپنے اس فاضل دوست کی بس آپ یہ لاسٹ ہے آپ کا, جی آپ کا ٹائم یہ خود بڑھا رہے ہیں. جی اس فاضل دوست کی خدمت میں عرض کر دوں کہ I was the only minister who resigned, اور میں نے ریزائن کر کے ان کو چھوڑا تھا. اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں, یہ علی محمد خان میرا بھائی آ گیا ہے, مجھے وشواس ہے اس پر کہ یہ جھوٹ نہیں بولتا. میں کہتا ہوں کہ یہ جھوٹ نہیں بولتا. اس سے پوچھو کہ ہر کیبنٹ میٹنگ میں میں نے آواز اٹھائی ہے کہ نہیں اٹھائی. اس کو ادھر اپنے یہ بائک پہ کھڑا ہو کر اس بات کی گواہی دے دے کہ ہر کیبنٹ میٹنگ میں I used to raise my voice. یہ تو بیچارے کسی نہ 3 میں نہ 13 میں وہ جو بول رہا ہے, یہ تو بیچارہ سارا دن فائلیں اٹھا کے پھر رہا ہوتا تھا دفتروں میں. Anyway, let me come back to I'll only take 2 minutes for the. اب آپ کنکلوڈ کر لیں. جی, I will only take 2 minutes for the presidential speech. نہیں, 1 منٹ. جی, میں سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ صاحب نے, چاہے وہ ہیلتھ سیکٹر ہو, چاہے وہ ایجوکیشن سیکٹر ہو, جناب اسپیکر, جناب اسپیکر, میں یہ کہوں گا, مجھے نہیں پتا, یہ پیپلز پارٹی والے اپنے آپ کو خود ڈیفینڈ کریں گے. کچھ کام انسان ایسے کرتا ہے جو اس کی بخشش کا باعث بن جاتے ہیں. میرا ذاتی تجربہ ہے کہ جو گمپٹ میں ان کا انسٹیٹیوٹ ہے, وہ جو انہوں نے بنایا ہے, اور واقعی میں ایک اپنے عزیز ترین دوست, بھائیوں جیسا میرا دوست ہے, اس کی وائف کو اس کا لیور ٹرانسپلانٹ ہونا تھا. ہم وہاں پر گئے. جناب اسپیکر, یقین کریں 1 روپے کی میڈیسن نہیں خریدنی پڑی, اس کا ٹرانسپلانٹ ہوا, اور وہ آج بھی ہنسی خوشی زندہ ہے. کوئی اس طرح کی مثال. میں نہیں کہتا کہ یہ سارے کام پیپلز پارٹی نے اچھے کیے ہوں گے, انتہائی غلط کام کیے ہوں گے, انتہائی برے کام کیے ہوں گے, لیکن کوئی نہ کوئی کام جو ہے وہ اس طرح کا ضرور اللہ کی ذات لے لیتی ہے, جس سے اللہ کی ذات کو بہانہ ملے کہ میں اس کی بخشش کر سکوں, میں ان لوگوں کو معاف کر سکوں, ان لوگوں کی مغفرت کر سکوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہیلتھ سیکٹر ہو, ایجوکیشن سیکٹر ہو, ان دونوں سیکٹرز میں کوشش کرنی چاہیے. پریزیڈنٹ صاحب کی بڑی اچھی تجویز ہے کہ اس ملک میں